Good afternoon sa tanan. Today is Thursday and nata diri no sa may South Poblacion no. Barangay South Poblacion and gikan ta sa atong scheduled morning sulunggon and karong hapon no is Manghulyawon. So ang Manghulyawon is second time na nato nabalikan no. And early lang punta kayo na human karon. And ganinang buntag wala na dayta naka-chance kuha og kuan kanang video no dito kaganina because super busy no, because from Dumaguete na arrive ta og La Libertad no. Medyo late na ta gamay and then kita lang po no ga-expect nga naay lain nga RP no, resource person, but then kita lang man di ay. So pagabot na to no mga 9 kapi na guro no, or mga ana or mga 10 baguro za. And butong nagsugod ra pud dayon and na busy na kayo no, because I think mga almost 100 sila no ka attendees ato kaganina pud. So na busy na ta kay pagkahuman na wala na ta nakakuha, wala na ta naka chance no og kuha og videos no, even pictures no wala na. And then diretso na ta og kanang lunch no, and then because mga alauna pud ta mosugod 1 or 1:30 ta mosugod na sa may Manghulyawon. Okay, so karon nata diri no while relaxing no diri nga sa may National Highway, okay, of South Poblacion. Okay, so nata diri karon no, so before ta mo adto og kanang Himalalod, so nagstay ta no kay nibalik na dito sa this week nata sa may CG Lodge and then Himalalod man. So ikan ta diri karon no diretso lang pud dito. Okay, so thankful ta no kay sayo ra pud kay tanahuman karon. And so in fact no karong hapon wala ra kita nakahatag og topic no. Ato lang gi-distribute tong atong mga discount card nato no, and then ato rang i-follow up tong mga pipila no ka mga parents nato dito pud no kato naka-attend last time no sa atong health orientation nato. Okay, so kay medyo late po daw gamay no this afternoon, medyo nalanganin ta sa atong time. And then after lunch no, and then napamutay gihapit. Okay, so tomorrow no Barangay Ilicia ta no of diri no sa may La Libertad. Okay, so at least no fulfill datong task today. Okay, so tomorrow patano mababalik pud og Dumaguete. Okay, so kaganina init kay nga tanan. Okay, so muna ang importante kayo atong tubig. So munang permi kita dala tubig no, taw din mo tubig. Okay, so bye bye no, God bless. Okay, so akong baliko nata diri sa may kani padulong ni siya sa proper no Poblacion no La Libertad. Okay, so bye bye no, God bless. Okay, bye bye, God bless.